Hola. Since I've been here in the gardening, cleaning and moving stuff around to be prepared to plant all my seedlings outside, I wanna now plant something, and I decided to do it now to take an advantage to see if I can make some progress. Bueno, ya que estoy aquí en el invernadero haciendo trabajo, moviendo todo, preparando todo para plantar mis almacenes afuera, he decidido plantar algo y vamos a hacerlo ya que estoy aquí, así que me detuve un poco para hacer esto, para ver si gano tiempo y tomo ventaja. Quiero mostrarle lo que quiero plantar ahora. Se toma aproximadamente de 8 a 10 meses para su cosecha, pero creo que vale la pena siempre experimentar y tratar nuevas cosas. And what I'm gonna plant now, it takes between 8 to 10 months to harvest, to be ready. But I like experiment. I love try everything. Even I don't like that. I just try to see and have the experience. Let me show what it is. Déjame mostrarle lo que es. This is taro root. Esto es lo que en muchos países le llamamos yautia, malanga. In Spanish, we call that yautia, or in Puerto Rico, they call malanga or yautia. In my country, we call yautia, in Dominican Republic. En República Dominicana le llamamos esto yautia. I've been doing some research, and they say you can plant the whole thing or cut it. I'm gonna cut one, and I'm gonna plant the rest of the other without cutting. Estuve haciendo algunas búsquedas. En verdad no estoy confuso porque yo esto lo he visto en mi país, pero más grande, no así. Así, eso como que, eso no llena barriga, eso no te llena la panza comiendo. In my country, I see that, but not that small. That's nothing. My nephew, he have 7 years. I don't feed him with that because that's nothing. And this is cost a lot for me here in the United States. This costs like $7, I think I paid that for that. I know it's import, they bring that from other countries, but come on, it's too expensive for this little thing. In my country are huge. I'm gonna post the video, they are huge. Aquí en Estados Unidos yo pagué como algunos $7 por esto, que en mi país vienen siendo como algunos 500, 600 pesos dominicanos. En México le voy a dejar la cantidad de otros países y ahí cuánto viene siendo en sus países dependiendo. Pero eso es muy caro, sinceramente. Hazme saber cómo le llaman a en tu país a esto, porque sinceramente yo quiero saber cómo le llaman a esto. Déjame tomar una foto aquí para la etiqueta, la portada. Le voy a mostrar mi postre del día de hoy. Before everything, let me show my dessert of today. It's a coconut with sugar, brown sugar. That's a dessert used to eat in my country. That's my favorite fruit. And finally, I found a really good coconut. This coconut was from Costa Rica. I've been buying coconut in all these jewels and everywhere. The water is spoiled, smell terrible, and the thing of the coconut is bad. And yesterday I went to Walmart and finally I found this coconut. I don't know how much I've been spending since I'm living in the United States buying coconut and never got one. And I got here like 4 or 5 years already. Never find one until now. And finally, thank you, Lord. Antes de déjeme mostrarles, esto es un postre que yo acostumbro a comer en mi país, también lo comemos. Es el coco con azúcar. Nosotros decimos prieta, o sea, azúcar negra, mora, como ustedes le digan. Yo tengo aproximadamente casi 5 años aquí en Estados Unidos y nunca había podido encontrar un coco que estuviera bueno porque siempre cuando lo partía el coco, el agua salía mala, hedionda, con mal olor y el coco, la masa, esto salía un poco podrida. Y le digo que tengo casi 5 años aquí y nunca había podido encontrar nada de eso. Nosotros le hacemos así a la azúcar para que ella se comienza como a disolver, a ponerse líquida. We mix the sugar with the coconut and she starts to turning like a liquid. And it tastes delicious, delicious. Eso sabe delicioso. You know how desperately I was
I wanted a coconut, and did I found it yesterday. But the only thing, this coconut is kind of hard. It's because it's young, it's not really mature. Lo único que no me gusta es que este pedazo de este coco está como duro. Y es porque está muy joven, no lo dejaron madurar. But I understand, because they bring that thing from other countries. They had to harvest early. If not, it will get bad during the transportation. Pero yo entiendo, tú sabes, porque esa fruta y esas cosas las traen de otros países. Tienen que cosecharla temprano en la mata para que no se pudran cuando vienen en el camino, porque duran meses a veces. Pero okay, share that with you because it made me really, really, really happy. Gonna work now. Vamos a trabajar ahora. Okay. Since I know this is a root, because it says here it's a root, but it's not because they say to. That means because grow on the ground, you have to have a loose soil and really fertilize, with a lot of compost. Como ya sabemos que esto es una raíz, porque es una raíz, eso no indica que esto crece bajo la tierra. Y para eso, para que tengamos un buen crecimiento, una buena cosecha, lo primordial es tener una tierra bien suelta, loose soil, y una tierra bien abonada. Porque como esto tarda aproximadamente 10 meses para cosecharse, consume mucho. And you have to, put a lot of compost in where you're gonna plant this, because if this is take too long to grow, and all these months it just taking nutrient from the ground, and you have to fertilize it really good with compost, warm compost, whatever thing you have it. You have to fertilize it really good because it's gonna take a lot from your soil. And keep the humidity, the watering really good, because if this dry out a lot, your taro root can die or cannot grow as supposed to. Y mantener una buena humedad, porque si no mantienes la buena humedad, esto se va a secar ahí abajo y como que se va a partir, se abre. Y además no va a crecer el tamaño real que tiene que crecer, porque en verdad esto no crece ese tamaño, eso crece más grande. And the truth is, that's not the exactly size. I think they bring this size here to United States because the smaller size, they're still selling expensive, and people will buy, especially the Latin people we live here. We're gonna buy because that's we custom to eat. And if they're gonna bring the big size, just with one or two, that's enough for one or two person. Then they bring a small size and sell it expensive. I hope have a really good harvest and show you my harvest in 9 or 10 months. Okay, ya le expliqué. Mantener buena humedad. Okay, the three main points are light, because it like a lot of sunlight. Water, it like a lot of water, but no accumulation. And fertilization, because it consumes a lot, it absorbs a lot from your soil. Okay, los tres principales puntos son luz solar, exige mucha luz solar, mucha agua. Hay que regarlo mucho, mantener una tierra siempre húmeda, pero que no se acumule porque se pudre. If the water keeping the ground like a accumulate root, it can root right away. That's why it's good to have a draining soil. And el próximo es buena fertilización, por lo menos fertilizarla una vez al mes, porque consume mucho. Lo que es esto, this, potato, sweet potatoes, carrots, beets, they consume a lot from the soil, a lot. That's why it had to fertilize really good. This kind of root consume a lot. We had to fertilize really well, and they consume a lot of water.
Okay, now, oh my goodness. Let me find a scissor or something. Oh, I got a scissor here. Used to cut one. They say I was looking in YouTube and oh, oh, you see the color? It's color white. I think that's what we call yautia. Let me taste. Yeah, this is yautia. We call that yautia. It's good. We're gonna plant it like this. The two things on top. La voy a plantar así, con las dos cosas para arriba. Better to wait until this dry out this part, but I'm not gonna wait. I don't have time. Es mejor esperar si la cortas, esperar que estas dos partes se sequen varios días, pero yo no voy a esperar, no tengo tiempo. Ok, aquí tengo mi tierra. Here I got my soil. Otra cosa es, they need a deep, deep place where you're gonna plant. If you're gonna put in the ground, perfect. If you're not gonna put in the ground, you're gonna put in the basket, it has to be deep. La próxima cosa, también otra cosa que olvidé decirle, es que necesitan profundidad. Porque como ustedes saben, ya crece bajo la tierra, pues crece para abajo. As I say, because it grow on the ground, you need deep because they grow all the way like potatoes. I like sweet potatoes. That's all the thing. With this 5 gallons, I think this is 5 gallon bucket. It's fine to lose the soil. Estoy tratando de airear la tierra. You see how loose it is. Miren qué tan suelta es mi tierra. Miren. Add some compost here. Voy a poner un poco de composta. Quedme claro ahora. All the nutrients that these things have, this root. In my country, the doctor, the medicine doctor, they don't recommend you nothing natural unless they are a natural doctor. But the regular doctor in my country, they recommend you to eat that for a lot of stuff, for a lot of diabetes, a lot of things, because it helps a lot. Especially people have problem to digestion. This is perfect. Um, if you are making diet, that's wonderful for people who are making diet. En mi país, los doctores que normalmente tú ves lo que te recetan son cosas químicas, cosas de la farmacia. En mi país, al menos que no sea un doctor naturalista, no te va a recetar que consumas esto. Pero ya, como esto tiene tanto beneficio, en mi país, cualquier doctor, sea naturalista o no, te recomienda y te manda a comer esto, porque esto ayuda con la diabetes, con cosas del corazón, con personas que están haciendo dietas, ayuda mucho, porque eso tiene muchos nutrientes, muchas cosas, carbohidratos, que ayudan a la gente. Ok, we're gonna do now. Gonna plant like this. Déjame ver si estoy grabando. Okay, you can see here. It's not good to plant all of these in one bucket because they grow, as I said, like potatoes and sweet potatoes. But I'm not gonna use a lot of space. No es bueno plantar todas las que yo voy a plantar en una sola cosa de esta, pero no voy a usar más espacio, así que voy a plantar todo aquí. That's just an experiment, and I will have what I'm gonna have. Es un experimento y yo lo que tenga eso es lo que tuve, no importa. You're gonna plant like 2 inches deep. La planta como 2 pulgadas de profundidad. The other one I'm gonna plant like this because I don't really know what is the top or what is the bottom part. La voy a plantar así porque en verdad no sé cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, por donde que sale la semilla, la raíz o qué. La voy a plantar así. And later, when they sprout, I will see for you where they sprout. Y después cuando ella
germinen, ahí me voy a dar cuenta por dónde que en verdad germina, si por aquí o por aquí. Así que, como es un experimento, as I say, it's an experiment, I will know what is the place where they germinate. Because you see, because they got this part and they got this part. And I don't really remember. I grow that one time in my country, but I don't remember. Mire, como tienen esta parte aquí, si ustedes saben, por favor, déjenme en los comentarios por dónde que ella germina. Por favor. If you know from where they germinate, please leave me that in the comment. And I think this is gonna germinate really quick because here I see some color. Yo pienso que esta va a germinar rápido porque por aquí yo veo una cosa aquí. But I saw in the video, they say it take a while to germinate. Vi un video y decía que tomamos un tiempito así para germinar, pero Jesus, the Lord gonna help me to germinate this really fast. Dios me va a ayudar a germinar esto bien rápido, ya lo verán. Okay, después de esto, after you plant it, you have to water it really well. Después de plantarla, la riegas muy bien. Muy bien. And you have to put in a place where you receive all the sunlight that it can take during the day. Después que la riegue, tiene que ponerlo bueno. Before you water it, it will be more easy. In case that you're gonna plant in a bucket, you try to make everything where she's gonna stay. Then you don't have to move this thing. Okay, because now I made the mistake. It's already heavy. You make everything in a place that you're gonna plant it, and you don't have to move it. But in case you don't do it like this, you do everything, but no water until you put everything in the place. Pero cometí un error. Tenía que regarla después que pusiera esto donde va, pero ya no lo hice, así que no lo vamos a decir, no vamos a pelear más. Así que voy a esperar que el agua drene y a ponerlo en un lugar donde siempre haya luz solar la mayor cantidad del día. Amigos, aquí las tengo, le puse unas cuantas hojas secas para que mantengan la humedad y la tierra no se reseque por arriba. Así tengo que regarla menos. And I put some dry leaves to keep the humidity in the soil, and I will have to water it less because this is gonna help me to keep the humidity level high. And I really hope you enjoy and learn something about this video. If you see that in the grocery store, buy one and just try in a little bucket to see how it goes, and you can tell me how it went for you. I will keep you updated during the month. Once germinated, I'm gonna make other videos to let you know how it went, what I did, how it happened during the process. Durante el mes, durante vaya germinando, le estaré poniendo otro video para que vayan viendo el proceso de que si germinó, cómo no germinó, por dónde germinó esas cosas. Y si ves una de estas cosas en el supermercado, en las tiendas, cómpralo e inténtalo en cualquier recipiente que tengas simplemente para ver cómo se te da y así tengas la experiencia y también puedas compartir conmigo. Miren, como pueden ver, aquí lo puse en un lugar soleado. As you can see, that's one of the places have more sunlight during the day. Here you can see, aquí ustedes pueden ver. Miren el sol allá, you see the sun. Y aquí lo tengo, aquí recibe sol prácticamente todo el día. And I will let you know how it's going. Le haré saber cómo esto va. Así que espero que hayan disfrutado este video. If you like this video, please share. That's the important thing for me. Share this video. The more people can see that video, that experiment, and get excited and try this. Por favor, si te ha gustado este video, lo más importante para mí que te voy a invitar es que lo compartas. Así puedo llegar a más personas y más personas lo pueden ver y compartir sus experiencias conmigo y también ayudarme en ciertos errores que tengo. And people can help me to fix my mistakes too. If you haven't subscribed, please subscribe, give me a thumbs up, and don't forget, have a blessed day, have a nice day. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete y dame un like también. Y recuerda que tengas un bendecido día. Hasta la próxima.